यहाँ इरिगेसन डिपार्टमेन्टबाट पनि यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ काम स्पर्नेन्टले जुन चाहिँ हुन्छ यो कामहरू यो बाँध लगाउने कामहरू चलिरहेको छ। यहाँ तपाईँहरू हेर्नुहोस् यो यहाँ गोविन्दले हाम्रो मेयरले यहाँ कार्यक्रमहरू छन्। यो घरहरू पुरा सार्दैछ आज हेर्नुहोस् तपाईँहरू डल्लै घरहरू सारिसक्यो। ঘন্টা দূরে তারপরে এলাম। আমি যদি জলপাইগুড়ি থেকে এখানে আসতে পারি তাহলে এখানকার লোক এখানে থাকতে পারে, ঠিক আছে? ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে থাকি। একটা লোক গেল, সে গিয়ে চান করে এলো, কেউ একটা থাকলো, আবার সে বেরিয়ে গেল। 7-8 ঘন্টা করে রোটেশন, বুঝলেন? আপনি কিছু রয়েছেন তো, এটা কিন্তু মাথায় রাখবেন না। আমার কিন্তু এটা নিয়ে একটু কি বলবো, আমাদের খালি ভিডিও সাইডে লালিশ করতে হয় যে আপনারা নেই, এরকম না হয়। कुछ ऐसा लग रहा है आपको कि कुछ एक्शन लेने का जरूरी चाहिए? जल्द बंदा जल्दी चाहिए हमारा। ये कैसे करके बैठेगा? अभी नदी आ रहा है ऐसा। वो हम जो बात की है, हम एक जगह ढूंढ रहे हैं। 3-4 जगह का आलोचना हुआ है, तो आप लोगों से आया है 3-4 जगह। तो कौन सा ठीक रहेगा, और फॉरेस्ट के अंदर या फॉरेस्ट के बाहर? और आपको चाहिए फॉरेस्ट के अंदर में, में नहीं लॉज भी है। अगर आप लोगों का गाड़ी वगैरह है तो ऐसा जगह चाहिए कि जहाँ पे वो ग्रेजिंग कर सकते, ग्रेजिंग लैंड चाहिए विदाउट एनी डेंजर। अभी उन लोग जो एक जगह बोला ना 7 भाई, वो तो खतरनाक जगह। চমকডাঙ্গি এবং লালটং খুব সুন্দর দুটো জনপদ, রাজগঞ্জ ব্লকের অন্তর্ভুক্ত। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একদম তিস্তা নদীর তীরবর্তী খুব সুন্দর জনপদ। এই সপ্তাহে যে জলপ্লাবন উপর থেকে এসছে, পাহাড় থেকে নেমেছে, তার জন্য এইখানকার বেশ কিছু জায়গা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আজকে মাননীয় মেয়র শিলিগুড়ি কর্পোরেশন নিয়ে এসেছেন এবং আমি এখানে রয়েছি। আমরা জেলা পরিষদের সদস্য রয়েছেন, প্রধান ম্যাডাম রয়েছেন, আইডিও সাহেব রয়েছেন ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে, এবং পুলিশ এবং ফরেস্টের ওনারাও রয়েছেন, ইরিগেশনও রয়েছেন। আমরা চেষ্টা করছি যাতে লোকজনকে আপাতত যে খাবার দেওয়ার ব্যাপারটা কালকে থেকে চালু হয়ে গেছে,
সেটা যাতে দেওয়া হয় সেটা দিতে থাকা হবে ফার্স্টলি। এবং যতদিন না কোনো সুরাহা হচ্ছে খাবারের ব্যবস্থা আমরা করতে থাকছি। আর ইন দ্য মিন টাইম যাতে ওনাদের রাত্রিবেলা থাকার বিষয়টা, কারণ এটা এখানে কালকে 2-3টে হাতি ওপরটায় আপনারা হয়তো দেখেছেন এসেছিলো, তো একেবারেই ভেতর দিকটার এরিয়া তাদেরকে শিফট করেই যাতে একটা নিরাপদ জায়গায় রাখা যায়। এবং আজকে এই কমিউনিটি হলটা আপনার পিছনে যেটা দেখছেন এখানটায় লোকজন লাঞ্চটা এখানে হবে। তারপরে আমরা আস্তে আস্তে দীর্ঘমেয়াদী যে পরিকল্পনাগুলো সেগুলো আমরা নিতে থাকি। বিপর্যয়টা দেখা যাচ্ছে এটা তো মানে দীর্ঘের ভ্রমণটা হয়ে নিয়ে অনেকটাই আশঙ্কাজনক অবস্থায় রয়েছে। একটা জায়গা সেটা দেখা হচ্ছে এবং ওনাদের দিক থেকে একটা প্রস্তাব আমরা পেয়েছি। 3-4টে জায়গা ওনারা প্রস্তাব করেছেন, তার মধ্যে যে জায়গাগুলো প্রস্তাব করেছেন সেটা নিয়ে উচ্চতর মহলের সঙ্গে কথা বলে এবং কোন জায়গাটা ফিজিবল হবে সেই জায়গাটা দেখে আমরা ব্যবস্থা করব। এই মুহূর্তে আমরা ত্রাণের ওপর জোর দিচ্ছি, পুনর্বাসনটা তার পরবর্তীতে আমরা নিচ্ছি। यो हाम्रो काम चल्दैछ अहिले पनि। यहाँ हेर्नुहोस् हाम्रो पञ्चायत, हाम्रो प्रधान, यहाँ हाम्रो आशाकर्मीहरू पनि आउनुभएको छ। टिस्टा अहिले छेउमा आइपुगेछ। यो अल्टरनेटिभ बाटो बनाउँदैछ एउटा। खोर्सानी धुनुपर्छ के? यहाँ हाम्रो खिचडी पाकिसके। खिचडी यहाँ वितरण हुँदैछ। खिचडी लाँदैछ उनीहरूले आफ्नो ठाउँमा गएर खान्छ। यहाँ हाम्रो दाजु पनि खिचडी खानुहुँदैछ। यहाँ खिचडी खानुहुँदैछ दाजुले पनि। यहाँ दाजु पनि अभियम दा सन्जयलाई अलिकति खिचडी हालिदिनु रे, खान्छ ऊ दाजुले खान्छ दाजु। यहाँ आज जसो हामीले खिचडी बनायो होइन। भोलि हामी अलिक दिउँसो नै यो काम गर्नेछु। अब छिटो छिटो अब खिचडी बनाएर भोलि वितरण गर्नेछु। आज यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ सबै हाम्रो इरिगेसनको टिमहरू, गाउँको मान्छेहरू सबैजना खिचडी खाँदैछ। सबैजना हामी खिचडी खान्छ। इरिगेसनको चाहिँ इरिगेसनको पनि हाम्रो यहाँ जो इरिगेसनको अघि बाँधहरू बनाउँदैछ उनीहरू पनि यहाँ खानुहुँदैछ। र भोलिदेखि हामी चाहिँ दिउँसो नै छिटो छिटो काम गर्नुपर्ने हो। भइहाल्छ। भोलि त हामी दिउँसो गर्ने कुरा छ होइन ल, दिउँसो गर्ने हो। यहाँ हाम्रो दाजुले खिचडी खानु हुँदैछ। यहाँ सबैजना हुनुहुन्छ।
यहाँ हाम्रो बुद्ध भाइ पनि यहाँ अघि कामसाम सघाएर यहाँ खिचडी खानु हुँदैछ। यहाँ हाम्रो जो दाजुले हामीलाई खिचडीमा सघाइदिएको हुन्छ ऊ दाजु पनि यहाँ खिचडी खानु हुँदैछ। यहाँ टिस्टाको तपाईँले साउन्ड सुन्नु हुँदैछ होला। यहाँ टिस्टा छेउमा आइपुगेछ यहाँ। यस्तै छ अब के गर्नु अब।